8. Ikaw? Ikaw? Paan, 11. Sakto man. Pila mo yung pila mo grado? Grade 6. Very good. 8, 8, 9, 10. Hulo! Very good. Parang kasakto. Kinsay mong mama? Ha? Kinsay mong mama? Dito sa bahay. Di ba unsay pangan? Baby. Baby? Very good. Asa dahil papalipares ko? Kasi, America. Ha? America. Amerika? Hmm. Pila man mo nagula-gula karon. Hmm?